Maftuhah Marhamah SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Bahasa Inggris Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022. Hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja saya di SMP Negeri 6 Kota Serang. Keep on watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit and smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Good afternoon. How are you today? I'm fine. I am fine. Thanks. Okay, welcome to the English lesson with Miss Opi. Okay, before we start our lesson today, let's we recite for Asmaul Husna ya. Okay, ready? Al-Malikul Qudus Aiminul Okay, Azka, please read for praying ya. Before we start our lesson today, let's pray by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Finish. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now I will check your attendance. Adifa, Intan, Christian, Badri, Present, Miss. Jaka, Present. Krisna, Present. Mutmainah, present. Azka. Present. Okay, alhamdulillah. Okay, welcome to the English lesson with Miss Opi. This is our purpose of lesson for today ya. The first one, students can identify things around us, especially in the classroom. And then the second one, students understand the use of an article, a, an, the, this and that, and then there are and there is. So our material today is Things around. okay, especially in the classroom ya. Okay, let's we imagine that you are in the classroom. What you can find in the classroom? Yes, table, and then what else? Okay, please write down in this Menti ya. Coba kalian ke menti.com. Ini 289445526. Please write down the things in the classroom. What you can find in the classroom? You say table, so just write down table. Okay, there are so many things in the classroom ya. Okay, now let's we listen for the song. This is my table, this is my chair, this is my bag that I take everywhere.
down, stand up. 1, 2, 3. School, school, school for you and me. This is my pencil, this is my pen. I use my school things again and again. Sit down, stand up. 1, 2, 3. School, school, school for you and me. This is the window, this is the door. This is the ceiling, this is the floor. Sit down, stand up. 1, 2, 3. School, school, school for you and me. Oke, kita kelas. So, as you can see, there are so many things in the classroom. Yeah, there are globe, clock, board, a cupboard, and then what else? Huh? A book, a table. Global. Ini a wall. Apa wall itu? Door. Wall. Kursi, Wall kursi, itu apa wall? kursi, Wall itu dinding ya. kursi. Jendela, Jendela. papan tulis, Jendela. papan tulis. Jendela dong. Kalau Oh, papan tulis jendela. ini a board A board. ya. Board. An air conditioner. AC, 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 Nah, AC, AC. AC. A door. Pintu. Oke, good Pintu. job. And then picture. Oke, di sini ada live worksheet. Oke, this is some vocabularies, the things in the classroom. Ya, repeat after me ya. Oke, for the first one, pen. 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 Ya, semuanya Pen. ya, semuanya dong. Pen. Pen. Rubber. Rubber. Nah, rubber ini penghapus ya, sama kayak Rubber. eraser. Ya, nih. Rubber. Adri after me, setelah Miss Opi ya, setelah Miss Opi. Yo, biar kompak. Ruler. Ruler. Pencil Ruler. case. Pencil case. Chair. 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 Oke, coba Table. Aska ini apa Aska? Aska. Table. Oke. Table. Fadri. Sharpener. Oke. Adifa. Intan. Stapler. Oke. Zaka. Krishna. Clock. Mut. Yes, bin. Tempat sampah ya, recycle bin. Oke. And then, yuk bareng-bareng ya after me ya. Marker. Marker. Nih, kalau ini gunting, scissors. Scissor. Scissors. Scissor. Scissors. Scissor. Bukan scissor, tapi scissors. Scissor. Scissor. Oke ya. Duster. Duster. Lah, Bukan duster mama ya. iya Miss Duster. Jadi ternyata duster mama ini artinya ini ya, penghapus papan tulis ya. Kok bisa ya? Oke, Fire. cukup lah. File. Okay, so let's see answer the question together ya. What is this? Sacer. Sacer. Bahasa Sacer. Inggrisnya tajam atau tajam? Sharp. Sharp. Dawu. Ke? Sharp. Sharpen. Ayo, ini kan Sharpener. Fajri tadi yang nyebut kan? Oh, oke. Yuk. Sharpener. Nah, ini apa nih? What? Duster. What is this? Duster. Oke, very good job. And then, what this is? Table. Oke. Ya udah tahu ini mau tanya saya. Ayo, tadi Intan nih, Intan.
Stapler. Oke. Stapler. Ini apa nih? Keyboard. Keyboard. Cupboard. Cupboard gitu. Cupboard. Cupboard. Oke, ini apa nih? Pensil, What pensil, is pensil, this? pensil, No, no, pensil, no. pensil, This is pensil, not pensil, pencil. pensil, 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 Crayon. Not pencil. Pencil. Crayon. pensil, Ya. pensil, Crayon. pensil, Adri, Crayon. udah salah. krayon. Crayon. Oh, krayon. Oke. Celok, 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 Clock. celok. Kolak. Fire. Apa ini? Chair. Oke. Chair. Very good job. Finish. Ya. Dia 10. Yeay, applause. Oke, kalau kalian lihat di sini ya, tadi the things in the classroom. Nah, di sini kan ada ya, what is this? It is ada ya, ada di sini ada ya, tulisannya A tapi dibacanya apa? Ya, oke. Kenapa ini ada Apakah ini jadi itu adalah disebutnya artikel, ya. Jadi ada atau an atau the. Nah, articles ini ya, the articles are used to modify nouns. Jadi dia untuk menyempurnakan kata benda, ya. Nah, there are, contohnya, for example, there are a book and an eraser in the bag. Coba artinya apa ini? Nah, ada sebuah buku. Nah, jadi ini ya, Ada sebuah buku. Dan Ada penghapus. nggak ada sebuah penghapus di dalam tas. di dalam tas. Oke. Ya, jadi gini, artikel itu kalau misalnya di noun ya berupa benda, biasanya artinya menjadi sebuah. Ya. Oke, ulangi lagi ya. Nih, there are a book and an eraser in the bag. Ya, artinya apa? Coba ulangi. Ada sebuah buku dan sebuah penghapus di dalam tas. Oke, good job ya. Nah, ini nyambung di sini di kalimat keduanya. The book is big and the. Nah, ini kalau ini ya, bukan the lagi dibacanya karena dia ketemu dengan huruf vokal. Jadi dibacanya the. Ya. Kalau ini kan the. Coba bareng-bareng the. Lidahnya agak digigit sedikit. The book is big and the eraser is small. The ya, bukan the ya. Apa ini dibacanya? Di. Iya. The eraser is small. Kenapa coba? Kenapa ini dibacanya the bukan the? Iya, karena nounnya huruf pertamanya adalah huruf vokal. Vokal. Nah, ini juga sama nih. Sama an, apa sih bedanya? A book, an eraser. Coba kira-kira apa sih yang bikin beda? Kenapa yang book mah harus kalau eraser itu an? Eraser ada huruf vokalnya. Iya. Oke, good job Adipa. Ya, jadi kalau seandainya nounnya itu huruf awalnya itu vokal, dia pakai artikelnya an. Ya, an. Kayak apple ya. An apple. Bukan apple tapi an apple. Sama ini juga an eraser. Sedangkan kalau itu kalau nounnya huruf depannya adalah konsonan. Ya, B ini depannya huruf B. Jadi a book. Or an is used to modify non-specific nouns. Book and eraser. That's why we use them first in the first sentence. It refers to any book and eraser. Nah, kalau misalnya sama an itu dipakainya kalimat pertama ya, for the first sentence. Sedangkan kalau kita udah ngomongin di sentence kedua, the second sentence, itu bukan atau an lagi, tapi jadi the. Ya. Jadi di sini, misalnya di sini bukan there are the book
and the eraser ya. Karena ini adalah sentence atau kalimat pertama, jadi dia pakainya atau an ya. Nanti setelah itu di kalimat selanjutnya baru pakai the ya. Understand? Bisa dipahami? Yes. Oke. Ya. Jadi selanjutnya nanti ke kalimat kedua, ketiga dan selanjutnya kita pakainya bukan atau an lagi ya, tapi pakainya The. iya, the. Ya. Oke, jadi kalau sama an itu hanya di kalimat pertama. Ya. Karena di sini masih masih belum tahu nih maksudnya buku yang mana gitu, atau misalnya penghapus yang mana. Tapi kalau di sini di sentence kedua ya, di kalimat kedua kita udah tahu, oh maksudnya buku ini adalah buku yang dibicarakan di kalimat pertama gitu ya. Oke, yuk kita coba ya. Di sini perintahnya adalah fill an, the, or none ya, in the blanks. This is a This cat. is, oke, a cat ya, karena ini adalah kalimat pertama. Selanjutnya, The cat is big. oke, the cat is big. Oke, number 2. And pen. Okay. Dia masih konsonan ya, a pen. Oke, a pen. And then The pen the is pen black. is black. Number 3. Oke, this is, A box. iya, a box. There is, There is a ring. There is masih ya, a ring in in the box. iya, in the box. Kenapa the? Karena udah dibicarakan sebelumnya kan, a box. Oke. Coba Jaka sama Krisna. Number 4. An, or the. Kan? Ayo. Kalau baru pertama diomongin berarti ya, this is a cup. Oke, that is, An apple. iya, an apple. And then, The apple is green. nah, the tapi dibacanya jadi the ya. The apple is green. Oke, this is An egg. an egg. Oke, an egg ya. An, or the. The Perhatikan nih, ini Thailand itu nama apa? nama negara. negara. Kalau nama negara nggak pakai artikel ya, jadi less ya, nggak pakai artikel. In Asia, nggak ada ya. Oke. Sama ini juga ya, Bangkok is capital. Nah, ini is the capital of, ada ya, Thailand. Di sini ada this is sama that is. Apa bedanya ya? This sama that. This itu ini kan? Ini, iya. Kalau that Itu. apa maksudnya? Iya, Kenapa ini dan itu? Is that. Bedanya apa ya? Nah, beda kata-katanya, iyalah pastinya. Apa yang bikin kita memakai this is a cat, that is a pet? Beda pengucapan, kurang tepat. Adifa? Beda arti. Beda arti. Beda arti. Ada ini sama itu. Iyalah beda artinya. Nah, maksudnya gini ya, kalau seandainya bendanya itu ada di dekat kita, ya, berarti kita pakainya apa? Ini. Nah, berarti dalam bahasa Inggrisnya this is. Nah, this is a cat. Berarti ini kemungkinan besar si catnya itu ada di dekat kita atau mungkin lagi digendong-gendong.
Ya. Oke. Nah, yang keduanya di sini ya. That is a pen. Nah, kenapa that is? Karena pulpen itu jauh. Nah, lokasi atau tempat pulpennya itu ada jauh ya, jauh dari kita. Misalnya ada di meja depan misalnya ya. Kita nunjuk tuh misalnya, that is a pen. Ya, this is a cat. Nah, jadi kalau misalnya bendanya dekat, kita pakainya apa? This is Oke, kalau that is jauh. iya, oke. Ya, jadi gampang ya ngebedainnya ya. Nah, sekarang ke there is and there are. Apa artinya there is, there are? Oke, there is and there are artinya apa? Ada. Iya, ada. Nah, apa sih yang ngebedain kita pakai there is sama there are? Kalau there is itu bentuknya singular. Singular itu single ya, satuan. Ada satu. Ya, kalau there are itu plural atau jamak atau banyak. Oke? Kalau lebih dari satu berarti pakainya There are. there are. Kalau cuma satu pakainya There is. oke, ini contohnya nih. Apa ini contohnya? Coba dibaca. There is under one door. Oke, there is one door. And then There are 3 balls. oke, choose there is and there are for each sentence ya. Coba nanti di sini pilihannya yang mana nih jawabannya? Apakah there is atau there are? Ya, berdasarkan gambar yang ada di sini. Oke? Coba. Oke. Kalau two robots on the floor, kita pakainya apa? There There are. Oke. Coba Fazri, kenapa ini there are? Karena ada huruf kapital. Bukan. Tuh kan, makanya dengarkan dong. Pak Zaka, karena ada dua. kenapa kita pakainya there are bukan there is? Ada dua. Apanya ada dua? Karena robot itu ada dua. Nah, oke, Fazri, good job. Jadi apa yang ada dua? Robotnya. Ya, robotnya yang ada dua. Ya, tadi Sofi bilang, kalau misalnya bentuknya jamak atau banyak, lebih dari satu, pakainya there are. Dan jangan lupa nanti di belakang noun-nya, di belakang kata bendanya, pakai huruf S ya. Balls. Ya. Ball. Nah, kalau cuma satu kan ball. Kalau lebih dari satu balls. Sama ini juga. Kalau one robot, ya satu robot, one robot. Kalau lebih dari satu, two robots. Ada S-nya. Ya, oke. Coba sekarang Krisna, nomor 2 apa nih isinya Krisna? There are atau there is? There is. Oke, kenapa there is? Karena ada satu lampunya. Oke, good job. There are 10 books on the shelf. Oke. Ya, coba Mutmainah. Is. Oke, there is ya. Coba dibaca. Nah, benar. There is one car on the floor. Oke, good job. Coba Adifa sekarang, Adifa. There are Oke, there are two curtains. curtains. Apa curtains? Tirai. Oke, tirai. Good job. Oke, the last one. Apa ini jawabannya? The are. Bu Fazri. Tinggal ini The is lah. The There. is lah. There is one There teddy. is. There is. Coba dibaca. There. There is. One daddy. One daddy in the basket. Oke ya, jadi ini ketika kalian mau menyatakan how to state the name of the things ya around us in English, we can use the articles a, an, and the, and then untuk ada juga there is, there are ya, this is and that is ya untuk yang ini dan itu. Is this clear enough? Yes, Miss. Clear enough. Oke, good job.
Yeah. Okay, now is group discussion. I will divide you into two groups. What should you discuss is you have to identify things in this picture. Ya, identifikasi benda-benda yang ada di gambar ini. Miss Opi kasih waktu sekitar 5 menit ya buat ya 5 kalimat menggunakan ada ininya, ada atau en atau the-nya, ada this, that, sama there are, sama there is. Ya, anggap aja itu dekat dan jauh ya. Kalian boleh bebas tentukan. Ya, kalau dekat berarti di sekitar sini, kalau jauh di sana. Nih, misalnya this is an apple. That is a clock, kayak gitu. Ya. Oke. Pokoknya gambar-gambar yang ada di sini ya, benda-benda yang ada dalam gambar ini. Miss Sophie bakal bikin ini ya, breakout room ya. Silakan ya untuk grup 1. Grup 1 ya untuk putranya Zaka, Krishna, Azka, kalian pilih yang room 1 ya. Untuk Mood, Adifa, dan Intan pilih nanti grup 2 ya. Di layar kalian muncul nggak breakout room-nya? Miss Opi masukin aja ya berarti ya. Adifa, Intan grup 2, Fazri grup 1, Azka grup 1, Mood grup 2, Zaka, Krishna grup 1. Oke, silakan. Oke, gimana Udah, nih? Mi. Oke, grup 1 sudah selesai? Sudah. Oke. Don't forget to take a picture and then send to WhatsApp ya. Sudah ya, dikirim ke WhatsApp ya? Oke, Fazri mana nih Fazri? Gimana? How about your discussion? Is there any problem? Ada masalah? Ada kendala nggak? Oke, it's easy enough ya, masih gampang ya. Oke, have you finished? Finish. Oke, good job. Finish. Oke, sebentar lagi kalian akan keluar dari breakout room dan kembali lagi ke main room ini ya. Oke, welcome to the main room. Now is group presentation. Okay, for the first group maybe what sentences you have done? The table is big. There is one book. There are 6 sayur. Okay. That is a bag. There is a blue. Okay, very good job. Give applause for group 1. Okay. Yeah, now is second group. There are table. Oke, ada yang kurang nggak di sini? Yes. Nah, harusnya tambahin apa? Apa angka? Penting di belakangnya tambahin apa nih? S. S. Oke, ya coba. There are. There are tables. Oke, good job. Ya, nggak apa-apa. Yuk. The second one. There is apple. An apple. An apple. Oke, nomor 3 berarti harus ada apa lagi di sini? There are chairs. Oke, cheers. The plane is very pretty. Oke, very pretty. Pretty. Oke, very good job. Give applause for second group. Oke, it's Kahoot time. Ya, for the evaluation is Kahoot time. Yuk, linknya ada di grup ya. Oke, Mutmainah. Oke, kita mulai ya. For the evaluation for our material today, that we play Kahoot game ya. It is about things around us, especially in the classroom. There are 6 questions.
Okay. 3, 2, 1, go. Ya. I usually sit on the Oke, kita lihat ya. Siapa yang paling cepat dan mendapatkan nilai teratas? Wow, Fazri. Oke, Fazri, mana mukanya Mas Fazri? What is that? Nah, gampang banget ini. Oke. Wow, Fazri sementara masih memimpin. The second place, Azka, Mutmainah, Adifa. Oke. Is bla 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 pencil case. Nah, berarti kalau pencil case, artikelnya apa tuh? Ya, konsonan. Berarti pakainya apa? Oke, ya kenapa masih ada yang salah? Betul. Nah, ini kurang konsentrasi nih tadi. Ayo. Ini kan P ya, konsonan. Berarti dia pakainya E ya. Oke, Aska jadi di posisi pertama. Dan Mutmainah, Adifa, Intan. Oke, kasih semangat dulu dong. Oke. Yap, next question. Ready ya? Siap-siap. I have a pencil. Nah, ada kalimat keduanya tuh. Nah, berapa pencil is you? Oke, very good. Ya. Third place, Adifa and Intan, give applause. Second place, Aska. And then the first place is Oh my god. It's time for reflection. What have you learned today? Things around us, especially things in the classroom. Okay, this is the end of our lesson today. Let me say hamdalah. Okay, thank you very much. Keep spirit and smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.